अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का दिन बड़ा अहम दिन है क्योंकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए पहला वार्म अप गेम जारी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है अब तक पाकिस्तान की। जो सारे क्वेश्चन मार्क्स थे मिडिल ऑर्डर की बैटिंग को लेके वो कुछ दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और इट्स अ बिट ऑफ अ रिलीफ फॉर पाकिस्तानी फैंस। तो हैदराबाद में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का ये मुकाबला इस वक्त जारी है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जो मैच जिस तरह से चल रहा है और जैसे हमने आगाज किया है बड़ा ही मजेदार जा रहा है। बाबर ने 80 किए, रिजवान 100 पे रिटायर्ड आउट होकर चले गए और फिर जिस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पे हम बार बार कह रहे थे कि इनको मौका मिलना चाहिए था, सऊद शकील, उन्होंने भी 50 किए। बड़ा गुड साइन है, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन मत भूलिए कि ये वो स्टेडियम है जहां पर पिछला मैच 350 प्लस हुआ था। शुभमन गिल ने यहाँ 200 किया था और 12-13 रन से न्यूजीलैंड मैच हारा था, जिसमें माइकल क्लार्क ने 10 छक्के मारे थे, माइकल ब्रेसवेल ने। तो बहुत फ्लैट पिच है, बैटिंग पिच है, लेकिन अगेन एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। 300 प्लस स्कोर करें, अच्छी बॉलिंग करें और स्पिन हमारा जो मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा था वो आज अच्छा खेल रहा है, तो हमारी स्पिन भी नहीं चल रही थी। अल्लाह करे वो भी आज विकेटें ले और न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ विकेटें लेना जाहिर है सबसे ज्यादा जरूरी होगा। आप मैच उस वक्त तक नहीं जीतते जब तक आप विकेटें नहीं लेते, चाहे आप 400 स्कोर क्यों ना कर दें। बिल्कुल सही। तो अच्छा आगाज है, अल्लाह करे ये आगे भी इसी तरह चले। जो पाकिस्तान की विकेटें आज के इस गेम में गिरी हैं तो ये फॉल ऑफ विकेट्स थी और खुसूसन हमें इस पैर से बड़ी उम्मीद थी कि हमें बाबर और रिजवान को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि बाबर तो ऑब्वियसली हर जगह रन कर रहे हैं, रिजवान भी परफॉर्म कर रहे हैं, बट 4, 5, 6 ये बड़ा ट्रिकी नंबर्स हैं पाकिस्तान के, बड़े क्रूशल हैं। और इमाम का आउट होना बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। वो ऐसी गेंद थी जिसको वो आराम से छोड़ सकते थे, लेकिन उनका आउट होना, फिर अब्दुल्ला शफीक अच्छा खासा खेलते खेलते इसने बाहर निकल के गए लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलते हुए, वो भी इतना अच्छा डिसमिसल नहीं था। फिर बाबर अगेन 80 रन बनाने के बाद 100 करना चाहिए था, उन्हें मिस क्यों कर गए एक शॉट। और रिजवान बहुत अच्छा खेले। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बाबर, रिजवान और फिर मिडिल ओवर्स में 35 से लेकर 45 तक और आखिरी जो 7-8 स्लॉग ओवर्स हैं उसमें इफ्तिखार जाके बैटिंग करे तो इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा आगाज है, अल्लाह करे ये कंटिन्यू रहे। दूसरा वार्म अप मैच है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया वाले वार्म अप मैच में भी इसी तरह पाकिस्तान फ्लो के साथ चलता रहे। फ्लो के साथ चलेंगे तो फिर जाहिर है नेदरलैंड का मैच है और फिर पूरा वर्ल्ड कप है, तो अच्छा करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। अब से कुछ देर पहले तक का स्कोर आपको बताते चले, 312, 4 खिलाड़ी आउट हैं, 46.3 ओवर्स। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि 350 तो यहाँ बनने ही चाहिए और अब पाकिस्तान उस पोजीशन में है। 300 या 350 का कुशन होगा बॉलर्स के पास, तो बॉलिंग भी अच्छी करेंगे। लेकिन अगेन फिर बाबर को ये रियलाइज करना होगा कि आप 400 रन भी कर लें आजकल की क्रिकेट में तो आप वो डिफेंड नहीं कर सकते। आप 50 ओवर पूरे कराना जरूरी नहीं है, ये गले में लटका लें लिख कर के 50 ओवर कराना मैंडेटरी नहीं है। 38, 40, 42 ओवर में भी आप उनको ऑल आउट कर सकते हैं। तो जब तक आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, स्पेशली आप बॉलर्स को एक तो नंबर 1 आप बोर्ड पे उनको रन्स दें, नंबर 2 आप उनको स्लिप फील्डिंग दें, क्लोज इन फील्डिंग दें। जब तक आप क्लोजिंग फील्डिंग नहीं रखेंगे, बैट्समैन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो चांस नहीं लेगा। स्पिनर्स पे भी आपको कम से कम 2 क्लोज इन फील्डर लेने होंगे। अगर आप स्पिन पे फील्ड ओपन कर देंगे कि नहीं जी मुझे मेरे पास तो 10 रन है, 10 रन ना बने, एक चौका छक्का लगेगा, वो 10 रन आराम से बन जाए। बिल्कुल सही है। बाबर की बात हो रही है तो बाबर ने बड़ी जबरदस्त 80 रन की इनिंग भी खेली है। इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टू सी बाबर बैट, और ऊपर से इस तरह की अगर पिच हो तो फिर और मजा आता है। तो ये एक तो बाबर का इस तरह से चलना ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये खतरनाक है कि यहाँ बहुत बैटिंग विकेट्स होंगी। 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है, तो फैबुलस 4 प्लस फैबुलस 5 कर लें आप, बाबर को अगर उसमें इंक्लूड कर लें तो वो उनका चलना इस वर्ल्ड कप के लिए बहुत जरूरी होगा। और इंडिया में ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि बैटिंग पिचेस होंगी और वनडे में लोग देखने भी आते हैं, चौके छक्के बाबर आजम को देखने आते हैं, केन विलियमसन को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जो रूट, बटलर, स्टोक्स, इन प्लेयरों को देखने के लिए आते हैं। तो जरूरी होगा कि इस तरह की पिचें हों, लेकिन उससे बॉलर के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और बाबर के लिए तो गौतम गंभीर जैसे आदमी ने, जो इतने हार्ड लाइनर है, इतने सख्त आदमी हैं, उन्होंने कह दिया कि ये वर्ल्ड कप में बाबर आजम फायर लगाएगा, आग लगा देगा इस वर्ल्ड कप में। अल्लाह करे आग ऐसी लगाए जैसे जंगल में घमसान की आग होती है। बिल्कुल। और उनका ये कहना था कि वो कोई डिफरेंट ही चीज है बाकियों से कंपैरिजन में, तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बाबर के लिए। और जब बाबर आजम की बात हो रही है तो दुनिया क्रिकेट के साबिक स्टार्स ने
पाकिस्तान टीम को, बाबर 11 को सेमीफाइनल फेवरेट करार दे दिया है, जिसमें क्रिस गेल, शेन वॉटसन, एरन फिंच, मुरलीधरन और भारत के रॉबिन उथप्पा भी शामिल हैं। उन्होंने जो अपनी 4 फेवरेट टीम्स बताई हैं, उन सब बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट ये बाकी पाकिस्तान टीम के लिए ये बात बड़ी अंग्रेज बहुत ज्यादा कहते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को अगर रूल आउट करना है तो अपनी उस पे करना, अपने खतरे पे करना, और अगर बाद में सुबकी हो तो फिर हमें मत कहना। तो पाकिस्तान की टीम इसी तरह है, अप एंड डाउन, एक दिन कुछ। यही एक मशहूर जुमला और ये भी है कि कौन सी पाकिस्तानी टीम आज किस कलर की शर्ट आज ग्राउंड में आएगी। और दूसरी तो एक और चीज है, यही है जी, एक और चीज भी है, शायद साहब आप अग्री भी करेंगे कि जब हम बिल्कुल फेवरेट होते हैं तो हम ऐसा करते हैं जैसे एशिया कप में किया, और एशिया कप के बाद अब बैक अगेंस्ट द वॉल हो गई है एक बार फिर पाकिस्तान की, वी आर नॉट फेवरेट्स एनी मोर। तो उसमें हम अपना अच्छा गेम दिखाते हैं। तो क्या इस वर्ल्ड कप में हम यही देखेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक आध मैच ऐसा, खुदा ना करे पाकिस्तान अगर बुरी तरह हारा या कोई प्रॉब्लम हुआ, बैक टू द वॉल हुई, फिर पाकिस्तान की टीम उठेगी। और ये मत भूलिए कि हमेशा ऐसा होता है वर्ल्ड कप में कि एक टीम दूसरे को हराती है, दूसरी टीम तीसरे को हराती है। आपको अपने नेट रन रेट का ख्याल रखना पड़ता है। आप इंतजार कर रहे होते कि कोई छोटी टीम बड़ी टीम को हराए, लेकिन आपको अपना नेट रन रेट भी मेंटेन करना होता है। एज वी स्पीक सऊद शकील आउट हो गए 75 रन बनाकर, लेकिन आई एम स्टिल वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस यंग गाय, बिकॉज जिस तरह से इन्होंने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली थी, ये क्लियर इंडिकेशन थी कि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, और ऐसे एक प्लेयर की हमको वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में जरूरत थी। बहुत सोच समझ के टीम मैनेजमेंट ने, मेरी एक दो दफा बात हुई जिन लोगों से, उन्होंने कहा कि नहीं सऊद शकील चाहिए। इतना एतमाद देखकर मैं अपनी तरफ से मैं इस गलती का इतराफ करता हूं कि मुझे तहफुजात थे। अच्छा। कि आया सऊद शकील टेम्पो अपलिफ्ट कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, वो 3 नंबर का प्लेयर है, 3 नंबर पे बाबर खेलता है, क्या होगा, क्या वो छक्का लगा सकेगा। आज उसने नीशम को स्ट्रेट बड़ा अच्छा छक्का लगाया, एक रिवर्स स्वीप बड़ा अच्छा पैडल स्वीप टाइप का किया पीछे की तरफ, और डेरिल मिचेल देख के हैरान हो गए कि यार ये पाकिस्तानी प्लेयर इस तरह का शॉट खेल रहा है। तो सऊद शकील बहुत कुछ सीखा है सऊद शकील ने पिछले 1 साल में, और सरफराज ने उसके लिए कहा था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग होगा इन पाकिस्तान क्रिकेट में, और सरफराज के अल्फाज बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। टेस्ट में ले लें, अब वनडे में वो करके दिखा रहा है, लेकिन टेस्ट और वनडे तक ही रखें। अब ये ना सोचें कि वो अच्छा खेलता है तो T20 में, हमारे यहाँ ये होता है, वनडे तक रखें, इसलिए कि वनडे में 50 ओवर होते हैं और 50 ओवर में आपको अच्छी खासी बैटिंग करनी होती है। सऊद शकील का वो स्टाइल है, स्ट्राइक रोटेट करेगा, रन्स बनाएगा। तो फाइनली टीम मैनेजमेंट की और वो जो डाटा एक्सपर्ट है हमारे, उनकी बात मानी गई। वो लोग सऊद शकील के लिए बहुत लड़े हैं और बहुत उन्होंने कहा है। बिल्कुल सही है। तो 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और 19 ये स्कोर है पाकिस्तान का, और स्कोर में बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मोहम्मद रिजवान को, जिन्होंने 100 रन की बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और 323 पर 5 पाकिस्तान का स्कोर, 48 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, यानी सिर्फ 2 ओवर बाकी रह गए हैं और पाकिस्तान एक बड़ी जबरदस्त पोजीशन में है। कुछ बात करेंगे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ के हवाले से, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक इवेंट में बात करते हुए ये कहा कि जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जो पैसे मैंने इनको दिए हैं वो मुझसे पहले किसी ने नहीं दिए, तो उनको मेरा ख्याल है इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि वो पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए हैं, उन्होंने नहीं दिए। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि इससे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब वो दुश्मन मुल्क में खेलने जाएंगे। एज चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी, आपको होस्ट कंट्री के लिए, जहां वर्ल्ड कप हो रहा है, जहां आपकी टीम का इतना शानदार इस्तकबाल हुआ है, आपको ये अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत गलत है। आप पड़ोसी मुल्क को अपना रिवायती हरीफ कह सकते थे, दुश्मन मुल्क कहना इज अ बिट रूड। क्या बहुत सख्त अल्फाज हैं, और जिस तरह की रिलेशनशिप है हमारी आजकल दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें और भी ज्यादा नाजुक ये मोड़ आ जाता है कि आपको इन नाजुक सिचुएशंस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आप फैंस बोल सकते हैं, इवन बहुत से एनालिस्ट बोल देते हैं, लेकिन पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं, उनकी पोजीशन, उनकी जिम्मेदारी। एक बार सुना भी देते हैं। पाकिस्तान के लिए तो हरकत दुआएं हैं, जिस मोहब्बत से खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए। मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं, ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है, तो दे शुड गो विद
full support of the nation. اتنے پلیئرز ہیں, یہ تو اپنے بچے ہیں نا. They are playing for Pakistan. تمہارے تو ان کے لیے جذبات وہی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں. انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں. روایتی حریف کا جملہ درست ہوتا ہے, اور پھر ان کی جس طرح کی رسپانسبلٹی ہے اس طرح ان کو نہیں کہنا چاہیے. اب ظاہر ہے وہ بھی ورلڈ کپ دیکھنے جائیں گے ضرور, پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے جائیں گے, تو پھر کس طرح اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تھوڑی سی کوشش کی انہوں نے, which is a good sign. چلو انہوں نے ایڈمٹ کیا اور وہ چینج کیا, یہ اچھی بات ہے. ہاں, لیکن اس طرح کی غلطیاں ہونی نہیں چاہیے. آپ کو ذمہ دارانہ پوسٹ ملی ہے, آپ اس ذمہ دارانہ پوسٹ میں اپنی ریلیشن شپ کا خیال کریں. اور ذکا اشرف صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے 2012 میں تمام تر مشکلات کے باوجود بغیر کسی ریونیو کے پاکستان کی ٹیم کو انڈیا بھیجا تھا. ایک اچھا جیسچر تھا. پھر ڈربن میں جس طرح وہ جے شاہ سے ملے, انہیں انوائٹ کیا, چاہے انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا, ان سے بھی کہا کہ میں بھی ورلڈ کپ دیکھنے آؤں گا اگر آپ مجھے انوائٹ کریں گے. تو اتنی اچھی چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ سلپ آف دا ٹنگ سے یا اپنی غیر ذمہ داری سے ایک دم سے تعلقات خراب کرتے ہیں, تو وہ بری بات ہے. دوسرے سینٹرل کانٹریکٹ میں پیسہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جیب سے جا رہا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے کافر سے جا رہا ہے, وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہے. لیکن اچھا ڈیسیشن لیا ہے, لیکن بہت سی چیزیں اس میں بھی ڈیبیٹیبل ہیں کہ 3 سال کے لیے آپ پلیئرز کو کانٹریکٹ دے رہے ہیں. اگر کوئی پلیئر خدا نہ کرے 1 سال بعد فارم میں اور ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کی پوزیشن تو غلط ہے. تو اس کی پوزیشن تو 3 سال کے لیے نہیں ہوگی, وہ سینٹرل کانٹریکٹ سے 3 سال کے لیے تو ایئرلی ہونا چاہیے, اینولی ہونا چاہیے. اور بڑے اچھے پیسے انہوں نے دیے ہیں پلیئرز کو. یہ بڑا لانگ اسٹینڈنگ ایشو تھا کہ آئی سی سی کی آمدنی میں سے اسپیشلی جو ڈیجیٹل یوز ہوتا ہے پلیئرز کا, ان کی تصویروں کا, ان کی ویڈیوز کا, اس میں سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو حصہ دینا چاہیے. خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ محسوس کرتے ہوئے ان کو ان کا حصہ دیا. بالکل 337 for 4 اور بڑا زبردست اوور تک کا. یہ ہے آخری بال ہے 49th اوور کی. اب 350 ہونا چاہیے تھا, لیکن ٹھیک ہے. نہیں, اس کے بعد ایک اور اوور ہے, تو 49th اوور کی آخری بال. 350 ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ پچ 350 پلس کی ہے, اور پھر بالنگ اچھی کریں گے تو یہ میچ جیتیں گے. چاہے وارم اپ میچ ہو, لیکن اس کی جیت سے بڑا حوصلہ ملے گا. اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ریز کیا کہ اس ورلڈ کپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ فیب 4 اور اب فیب 5 یہ پرفارم کریں, لوگ ان کو کھیلتا ہوا دیکھیں, ان کی ڈیمانڈ ہے. تو ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ افتتاحی میچ جو ہے, جو پہلا مقابلہ ہے اس ورلڈ کپ کا, جو کہ پچھلے فائنلسٹ کے درمیان ہے, اس میچ میں کین ولیمسن حصہ نہیں ہوں گے. اور ابھی ان کی ریکوری کا صحیح سے کچھ پتہ نہیں چل رہا. وہ ساتھ تو ہیں, آج بھی نہیں ہے. ٹام لیٹن اللہ کرے کہ وہ کھیلے, اس لیے کہ وہ بڑا اچھا بیٹسمین بھی ہے, بڑا اچھا ہیومن بینگ بھی ہے. از دا اونلی کیپٹن سروائیول جس نے سروائیو کیا ہے 2019 سے. 2019 کی ٹیم کا کوئی بھی کیپٹن اس ورلڈ کپ میں کیپٹن نہیں ہے, وہ ایک واحد کیپٹن ہے. اور 2 دفعہ نیوزی لینڈ کی ٹیم فائنل ہاری ہے. اس دفعہ بھی وہ کوشش کریں گے کہ فائنل نہ ہاریں, بلکہ 3rd ٹائم لکی ان کو اور وہ ورلڈ کپ جیتے. اللہ کرے کہ نہ جیتے, ہم جیتے. لیکن اس کے باوجود کین ولیمسن ایک بہت اچھا کھلاڑی, اور فیبولس کے ٹرم کے ساتھ ایک اور ٹرم یوز کرنی چاہیے, اسمارٹ کرکٹرز. ان 5 اسمارٹ کرکٹرز میں محمد رضوان کو بھی شامل ہونا چاہیے. اسمارٹ کرکٹر ہے. آج سنیل گواسکر نے بھی کہا شروع میں ضرور وہ سلو کھیلتا ہے, لیکن بعد میں پھر وہ پیس اپنی بڑھا لیتا ہے. اس کو تھوڑا سا یہ کہ سنگل لے کر اسٹرائک کرتا ہے, روٹیٹ. اگر پہلی 30 بالوں میں اگر وہ 30 رنز بھی بنائے گا, پہلی 30 بالوں میں اگر 18 رن بنائے گا, تو وہ ٹیم کو پھر آگے جا کے بھاری پڑتے ہیں. 30 بالوں میں 30 اچھا ہے, رن بال بنائے شروع میں, اور پھر آگے وہ ٹیمپو اچھا تیز کرے. تو اسمارٹ کرکٹرز کی لسٹ میں میرا پہلا نام محمد رضوان. ٹھیک ہے. ابھی 2 ایشوز ابھی بھی ہیں جو کہ ان وارم اپ گیمز میں ہمیں کوشش کرنی ہے. ایک, واٹ اباؤٹ آور اسپنرز, ان کا کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ کیا ابھی آپ عبداللہ شفیق اور فخر زمان یہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک امپیکٹ پلیئر ہے لیکن سیویئرلی آؤٹ آف فارم ہے, دوسرا اچھا کر رہا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ اس کو موقع بھی ملے گا ورلڈ کپ میں. کیسا دیکھتے ہیں؟ فخر کو کانفیڈنس دینا چاہیے. اس میچ میں بھی میرے حساب سے مڈل میں کھلا لیتے. جب آپ 15 کھلاڑی کھلانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ زیادہ تر بیٹنگ یوز کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ بیٹسمینوں کی جگہ بالر یوز کر لیتے. تو فخر کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ وارم اپ میچ کھیلے گا, اور میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اننگز دور ہے بڑے اسکور سے. نیدرلینڈ کے خلاف وہ اننگز آئے گی, اور نیدرلینڈ کے خلاف وہ ضرور اچھا کرے گا انشاءاللہ. ہماری امید ہے. ہم یہ نیپال کے خلاف بھی سوچ رہے تھے کہ وہ جو ایک فلو ہے رنز کا وہ فخر کا واپس آ جائے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں آیا. میں کچھ زیادہ ڈس اپوائنٹ ایشیا کپ سے اس لیے بھی نہیں ہوا ہوں کیونکہ ایشیا کپ میں ہم کچھ انلکی ہمیشہ ہی رہے ہیں.
ایسا ہے وہ ہو جاتا ہے. ہاں ایک ٹورنامنٹ ہے جس میں ہمارے ساتھ جنکس چل رہا ہے. ہم نے صرف ٹوٹل 2 ہی دفعہ وہ جیتا ہے ٹورنامنٹ, اور اس دفعہ بھی ہم نے آغاز تو بہت اچھا کیا تھا. ایک میچ میں بارش نے 266 پہ ہمیں ایک امید بنا دی کی تھی نہیں ہم یہ میچ جیت جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. بالکل لائیو مناظر بھی اگر ہم اسکرین پہ دکھا دیں اس میچ کے. اب 2 بالیں کیونکہ رہ گئی ہیں, افتخار بیٹنگ پر آ چکے ہیں اور بگ شاٹ. ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ شاداب کو پہلے بھیجا ہے, افتخار کو بعد میں, کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ افتخار اچھی فارم میں ہے. شاداب کو بیٹنگ کی اس میچ میں ان کو شاید پریکٹس کی اتنی ضرورت ہے نہیں جس طرح کی فارم افتخار کی چل رہی ہے, اور یہ بڑا شاندار 6 لگایا ہے. شاہد صاحب افتخار سے یہی امید ہے کہ افتخار کو جس طرح لوگ پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں انہیں چاچا چاچا کہہ کے, تو چاچا کو باجا بجانا چاہیے زوردار. 32-35 اوور سے لے کے 50 اوور تک وہ ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ہٹ آؤٹ کریں. پاکستان کو بڑا اسکور 344 فار 5 اسکور ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور آخری بال ہے, تو اس بال پہ بنے گا سنگل. اور جی تو 345 350 تو نہیں بن پایا لیکن اچھا اسکور ہے. لیکن اگین یہ بڑی بیٹیں اسٹیڈیم میں نے جیسے بتایا کہ 350 پلس عام اسکور ہوتا ہے, تو آپ کو وکٹیں لینی پڑیں گی اگر آپ کو یہ وارم اپ میچ جیتے. اور پاکستان کی بالنگ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ چلتے چلتے بالکل وقت ختم ہو رہا ہے. بس یہ کپتان کے اوپر ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بالرز کو یوز کرتے ہیں, پریزرو بھی کریں اور ساتھ ساتھ ایسا کوشش کریں کہ اٹیک کریں. نیوزی لینڈ کے اوپر وہ بڑی ماہر ٹیم ہے, وہ پوری کوشش کرے گی یہ ٹارگٹ چیز. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اپنے اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے اس وارم اپ گیم کے حوالے سے, ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے حوالے سے. فی الحال پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.